Bonsoir tout le monde, مرحبا بكم معنا في la deuxième vidéo de la formation de vendeur ou vendeuse en pharmacie. اليوم la deuxième leçon c'était prévu نديرو la lecture des ordonnances. Mais je pense que تتعلموا les médicaments est beaucoup plus important que تتعلموا تقراو l'ordonnance parce que pour vendre un produit, il faut savoir d'abord ses caractéristiques. هذه في domaine commercial كاع لي برودوي. alors ما بالك في domaine médical اللي هذاك الميديكامون كابابل يأذي شخص كابابل يقتل روح juste par une erreur تاع prescription chez un pharmacien par un vendeur ولا. donc كي تدخلوا لا pharmacie en stage ولا تبداو الخدمه تاعكم après ما تكملوا لا formation, la première des choses c'est que تتعلموا شنو هما لي برودوي اللي عندكم ولا باز اللي يقدر يبيعهم un vendeur en pharmacie, genre par conseil, on a les anti-inflammatoires. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un anti-inflammatoire? Un anti-inflammatoire, c'est un médicament qui contre une inflammation. Les symptômes d'une inflammation, c'est-à-dire qu'il n'agit pas sur les causes, mais sur les symptômes. Quand il agit sur les symptômes, par exemple, les courbatures, c'est des symptômes d'un déséquilibre ou d'un problème. Donc, il agit à la qui baisse les douleurs, يحبط الحمى يحبس وجع الراس ainsi de suite. La première catégorie les anti-inflammatoires هي les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'il y a deux types, les anti-inflammatoires stéroïdiens ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors les anti-inflammatoires non stéroïdiens هما معروفين بزاف ويمشوا ومنهم دوك رانا رايحين نشوفوا لا DCI, les dosages اللي كاين parce que c'est important تعرفوا les dosages. la DCI لازم عليكم تحفظوها لي نون كوميرسيال توالفوهم. la DCI شو لازم كي يقول لك واحد une DCI c'est bon على بالي ديجا واش راني حنجيب له. les dosages c'est important تعرفوهم باش تفرقوا بين l'adulte et l'enfant. تاني تمدوا على حسب l'intensité. et pour info, un vendeur en pharmacie toujours il met le plus faible dosage. Il n'a pas le droit de mettre dosage عالي, sauf avec prescription médicale avec une ordonnance. Alors, la première des choses, la paracétamol. C'est la DCI. C'est partout dans le monde où c'est la paracétamol. Pour adultes, les dosages sont 1500 mg. يعني 1 gramme. تلقاوها 1000 mg ولا 1 gramme. نلقاوها en CP. En CP, نلقاوها en comprimé. Les noms commerciaux en comprimé, on a Paralgon, on a Panadol, on a Expanadol, on a Dolic et Doliprane. Pour enfants, on a en sirop. En sirop, on a Doliprane et Feralgon. Les doses suivant le poids chaque 6 heures. Donc par exemple, une maman ou un papa ou une personne, un patient, ainsi de suite. Vous pouvez lui conseiller un sirop, Doliprane ou Feralgon, ou باش تفهموه كيفاش يشرب هاد السيرو. السيرو هذا لازم يشربوه على حسب الوزن ديالو. دونك اذا كان البوا ديالو نقولوا 12 كيلوغرام, الا كان يوزن 12 كيلو, داخل هذاك السيرو تلقاو اون بيبيت. هذيك لا بيبيت فيها دي غراديواسيون بالميليغرام. دونك باغ اكزومبل كي وزن هذا 12, انت شحال تعمر له في هذيك لا بيبيت؟ تعمر له 12 مليلتر. الا هذيك لا بيبيت صغيره ما فيهاش 12, كيفاش دير؟ تعمر 6 وتزيد 6 باش توصل لو بوا تاعو اكزاكت. ويكون جينيرالمون شاك 6 اور, معناتها شاك 6 اور معناتها 6 خطرات في النهار, ولا شاك 8 اور معناتها 2 خطرات في النهار. نلقاو تاني الباراسيتامول sous forme de suppôt qui m'a Doliprane et d'olive. Les doses تاعهم suivant l'âge est classé par couleur généralement. تلقاو le rose pour les nourrissons, le bleu pour les enfants, l'orange pour les plus grands kilogrammes. تلقاوها 24 كيلوغرام l'orange, la boîte orange هذيك, وتلقاو الفيغ juste تحت l'orange. en tout cas فوق لا بواط تاع السوبو تقراو الكيلوغرام اللي تمدوه للانفون هذاك شحال يوزن. تلقاو الغوز entre 3 et 6 kilos. après le bleu, bon الله اعلم الا ما نسيتش, entre 6 et 12. après الاخرى entre 12 et je pense 18-24 kilos. il faut toujours vérifier. troisièmement نلقاوها en sachet. c'est le même principe pour enfants et pour adultes, et le dosage 1500. Le dosage يختلف على حسب l'intensité
la deuxième décennie, il y a diclofenac. Diclofenac, ils mettent généralement pour les courbatures, pour les douleurs, les le rhumatisme par exemple, les douleurs, les dents. درسة تتوجعك une inflammation تتنفخ et tout يمدوا diclofenac. Diclofenac كاين plusieurs dosages en comprimé. Bon, يمدوها les enfants aussi. Ça dépend de la notice. تلقاو parfois plus de 7 ans حتى plus de 9 ans. Alors, قلنا le dosage تاع 25 mg هو صغير كاع. 25 mg تلقاوها en comprimé Votex et Voltem. Généralement, il y a certains produits اللي يجوا مكتوب فيهم يعني certains médicaments boîte يجوا مكتوب فيهم صوديك من تحت يعني فيهم ال NA+. هذا عنده des effets secondaires اللي مرض l'attention اللي عندهم l'attention de préférence ما يشربوش باسكو يطلع l'attention. Donc il faut تسقسوا الباسون اسكو ما عندوش une maladie chronique ولا كان عنده une maladie chronique, ne prenez pas la responsabilité. C'est le pharmacien qui le prend ou la pharmacienne présente dans la pharmacie. Elle prend le médicament, la responsabilité اللي تقدر تمد دواء une personne اللي عندها des maladies chroniques. On a deuxième dosage 50 mg qui m'a Flovénac et Rapidus. Rapidus ما فيهش صوديوم فيه البوتاسيوم رمز تاعو K+ كيما نشوفو. Généralement يدوه surtout les douleurs تاع درسة. Alors عندنا 75 mg Divido ou Clofénal وعندنا 100 mg Clofénal. نلقاوه aussi en suppôt. En suppôt عندنا 25 mg pour enfants Clofénal وعندنا 100 mg pour adultes. يديوه بزاف les douleurs تاع les règles en suppôt 100 mg. Alors هاد les médicaments ينشربوا في وسط الماكلة 2 fois par jour. هذا quand vous le donnez par conseil يعني sinon toujours تبعوا la prescription médicale ou l'ordonnance واش كتب فيها الميدecin. عندنا la troisième décès l'ibuprofane en comprimé fait dosage qui va نشوفوا 100 mg 200 mg 400 mg 600 mg et 275 mg. 100 mg عندنا انافtalène le nom commercial المعروف بزاف. في 200 عندنا كزيدول وبيكار. كزيدول وبيكار راح نشوفوهم بزاف في الفارماسي فيهم الدوزاج من 200 حتى 600 ملغ والناس يدوهم بزاف. الوغ عندنا في 275 نوبان هذا يمدوه لي دانتيست بزاف. اون سيرو عندنا بور انفون بار بوا كيما باراسيتامول ça dépend le poids تاع l'enfant ويشربوا chaque 6 heures. في لي سيرو عندنا نافtalène و افيل لي نون كوميرسيو. لو كيتوبروفان هذا يا يجيبوا لكم لا بواط يقول لكم عطوه لي يا يكتبوا الميدسان باسكو يمدوه لي عندهم الروماتيزم عندهم الوجع تاع العظام انسي دو سويت. كيتو le kétoprophène c'est une autre DCI. Généralement يمدوها par prescription médicale يمدوها للمرض الروماتيزم وعندهم المنك دو كالسيوم ainsi de suite. فيها dosage de 100 mg كيمابروفينيد et atapadène وفيها 200 mg يمدو 100 ولا 200 على حساب la douleur et l'intensité de la douleur. عندنا flubiprofane هذا c'est l'acide flubique plus l'ibuprofane en comprimé تلقاوه en xydolgine يجيبوه بزاف لي pharmacies parce que كاين la demande les femmes généralement على جال les douleurs تاع le cycle. عندنا la 5e DCI péroxicam en comprimé فيها 20 mg كيما cycladol et feldane تلقاوها غير 20 ملغ بيروكسيكا. كيف يمدوها لميدسان ولا يجيب لكم ان باسيون قال فوالا هادو هما اللي نشربو يجيب لكم لا بواط ولا لو نو يقدروا يبيعوها اوسي. عندنا دوطخ ميديكامون اللي يتباعوا سولمون باغ اوردونونس كيما نافبين اون كومبريمي ميغاميلاز اون كومبريمي سي بي c'est-à-dire comprimé ميغاميلاز اون كومبريمي نات كورتيل il est très dangereux بيعوه غير avec prescription médicale en comprimé كيف usénil هذا en suppôt SPP معناتها suppôt هادو من بعد نقراو les abréviations
في les prochaines vidéos ندير لكم les abréviations كيفاش تقراو l'ordonnance et tout. تلقاوهم سوبو وتلقاو تاني في le même rayon تاع les anti-inflammatoires non stéroïdiens, des médicaments pour la constipation كيما la glycérine et le l'axidal. Voilà. ويكونوا تاني par dose, كاين pour enfant, كاين pour adulte. Si vous avez d'autres questions à les anti-inflammatoires non stéroïdiens, je suis là pour répondre à vos questions. خلوهم les commentaires. Sinon la prochaine fois inchallah راح نشوفوا les anti-inflammatoires stéroïdiens اللي هما les corticoïdes. Après, juste après, نشوفوا les antibiotiques. Après نديروا la lecture des ordonnances. Et merci d'être avec nous et au revoir.